Ahlul bait Nabi, ayat tauhid telah mensuci. Mencintai mereka cintai Nabi, karena banyak yang kutub itu zuriat Nabi. Di antaranya Sayyid Ahmad Ar-Rifai bin Ali bin Yahya Al-Husaini, lahir di Bataih 500 Hijri. Sejak kecil menuntut ilmu hobi, semua pan ilmu beliau kuasai, melazimi zikir dan melatih diri. Fikihnya bermazhab Imam Syafi'i, pembuka ilmu perkara-perkara sufi. Beliau kutub pangkat diberi, para ulama arif billah memuji. Muridnya pun banyak di berbagai negeri. Berkat beliau kenali Allah dan Nabi. Setengah nasihat Sayyid Ahmad Ar-Rifai, zuhud di dunia itu adalah pondasi, zuhud akhlak yang Allah ridai, zuhud derajat yang paling tinggi. Ikhlas tawakal, pasrahkan diri, awal jalan menuju ilahi. Tidak pemalas dan pamer diri, manusia mulia berpakir diri. Satu karamah Sayyid Ahmad Ar-Rifai, suaranya pun lantang bila beliau mengajari. Bahkan isi kampung pun mendengari, bahkan orang yang tuli pun mendengari. Karamah yang paling besar lagi diberi sewaktu ke Makkah pergi berhaji, lalu ziarah Madinah. Keluar dari kuburan tangan Nabi, beliau pun mengucup itu yang mulia tangan Nabi. Sebelumnya beliau bacakan syair Bahar Basit Burda. Fi halatil ba'di ruhi kuntu ursiluha, taqabbalal ardu anni wa hiya naibati, wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat, famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Artinya, dari jarak yang jauh ruhku aku kirimkan, diterima bumi Madinah pengganti badan. Sekarang ini sampailah gilirannya badan mendatangi maqammu, mohon ulurkan tanganmu ya Rasulullah padaku, agar dapat mengecup ia oleh bibirku. 12 Jumadil Awal Sayyid Ahmad Rifai wafat 578 Al-Hijriyat, 66 tahun usia wafat. Akhir kalamnya beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Alimul Allamah Syekh Muhammad Sya'rani bin Haji Muhammad Arif Al-Banjari, ibunya bernama Hajjah Fathul Jannah, zuriat yang kelima Maulana Arsyadlah, lahir di kampung Melayu Martapura 1914 Masihi Miladi, hingga ke Makkah menuntut ilmuwan bersama Syekh Muhammad Syarwani Abdad. Keduanya sepupu di bawah sang paman Syekh Muhammad Kashful Anwar paman. Semua masyayikh guru-guru di Makkah, petunjuk isyarat Syekh Kashful Anwar lah. Di gedung keduanya ngaji dengan sang paman, di luar dengan Sayyid Amin Qutsbiyat, Syekh Ali Al-Banjari, Syekh Umar Hamdan, Syekh Ahyad Bogor, banyak lagi syekh yang lainan. Allah di antara guru keduanya menggelar 2 mutiara dari Banjar, hingga tiba beliau pulang ke Banjar mengantarkan ilmu dakwah mengajar. Syekh Sya'rani muhaddits muda, ribuan hadis hafal dan sanadnya, mimpin Darussalam periode kelima, kurang lebih 10 tahunan masa pimpinannya, dari 1959 hingga 1969. Beliau tak hanya dakwah bil lisan, juga menyusun kitab-kitab tulisan di Tanwirut Tullab dan Hidayatuz Zaman, hingga kini terus dibacakan. Beliau tahu ajalnya tiba,
menyuruh buka pintu dan jendela, lalu duduk rapi ngomong bahasa Arabat. Karena ruh para guru-gurunya dari Mekah semua datang menengokkan. Kembali berbaring, Yasin pun dibacakan dan surah Ar-Ra'd lalu disambungkan. Sempat menegur bacaan murid yang tak salah, beliau pun membetulkan dengan jelaslah. Waktu sakarat beliau pun membaca satu hadis Nabi yang mulia, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ruh beliau pun keluarlah, wafat Masihi 1969-an dalam usia 55-an. Kuburnya pun terasa luas dan sangat haruman. Tiap tahun dihauli jamaah sangat banyak ribuan. Ya Allah berkat Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ampuni semua kami, kabulkan hajat di sini. Dan berkat Syekh Muhammad Sya'rani, kuatkan kami iman semua dan husnal khatimah. Mati Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, oh Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai Habibun Nabi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai Habibun Nabi, Sayyidina 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 Nabi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai Habibun Nabi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai Habibun Nabi. Ya rahmatina keluar tangan Nabi mulia, Sayyidi Ahmad mencium tangan Nabi mulia. Kemudian tangan kembali masuk ke dalam kuburnya. Jamaah lain terdiam takjub pada tempatnya. Jamaah lain terdiam heran pada tempatnya. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, oh Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai Habibun Nabi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai Habibun Nabi. Makanya hati bukan kepada bagus pakaian dan juga bukan rupa yang cantik ataupun tampan, dan juga bukan kemilau emas indah sutraan. Hanyalah ilmu akhlak mulia, hati mulia. Nabi dipuji Allah karena akhlak mulia. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina
النبوي برسول الله والشرني برسول الله والشرني ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والشرني شيخ محمد شعرني أولياء علماء حديث كلر مشهورnya Syekh Muhammad Syahrani Aulia ulama hadis gelar masyhurnya hafal ribuan hadis rasulnya dzurriyyat Syekh Maulana arsyadnya bi Rasulillah wa syarani bi Rasulillah wa syarani wa rijali pemimpin Darussalam kelima istiqomah membimbing umatnya di Mekah bergelar mutiara karena luas dan dalam ilmunya banggakan hati Syekh Arsyad Datuk zurriyat yang sukses ikut Datuk bi Rasulillah wal syarani bi Rasulillah wal syarani wa rijali min bani alawi salaku bil manhaj nabawi bi Rasulillah wal syarani Allah berkat Sayyid Ahmad Rifai ampuni kami semua di sini Allah berkat Syekh Muhammad Syahrani mengulkan hajat hadir di sini wafat husnul khatimah ya Rabbi berkat Sayyid Ahmad Ar-Rifai bi Rasulillah wal Syahrani bi Rasulillah wal Syahrani wa rijali min bani alawi salaku النبوي برسول الله والشرني يا سيدي يا رسول الله يا من نقول يا مؤد الله إن المسيئين قد قد جاءوا للأنبياء تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاب عند الله إن المسيئين قد يا أهل الحساب ونسب الأسنان والعلم والتقوى so
firdausi ahlan ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa